lower level, dalawang entry lang. Kahit mag-F3 ka to, pwede pa rin yun. Galaw. Galaw! Move! Galaw. Move! Correct. Go! Kailangan naka-pause. Bakla ako si... Relax lang! Wala, enjoy the game. Enjoy the game. Bayad tayo ulit. Pero mo nung umiti ko kanina, naka-score ka ba? Enjoy the game. Bayad tayo ulit. Ngiti naman dyan, oh. Relax lang. Smile. Candid cameras on. Ayusin mo, Jihan! Hindi pang model! Itik yun, itik.